अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत बढ़ाने के लिए कानून खुद बनाया? एक जज ने ऐसा क्यों कहा? और इमरान खान के खतूत लिखने का इससे क्या ताल्लुक है? आज हम इस खबर को आसान अल्फाज में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले डा न्यूज़पेपर की इस हेडलाइन को पढ़ते हैं और नीचे कुछ बुलेट पॉइंट्स भी हैं। इनमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उनको हाईलाइट किया है। तो आइए मैं आपको उनकी मीनिंग समझाऊं। सुप्रीम कोर्ट डिक्टेटेड लॉ फॉर आर्मी चीफ्स एक्सटेंशन जज। डिक्टेट का मतलब है हुक्म देना या नाफिज करना, और एक्सटेंशन जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मतलब है मुद्दत में इजाफा या तोसी। तो इसका मतलब होगा जज का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी के लिए खुद कानून बनाया। पहली बुलेट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वंडर्स इफ कोर्ट कुड डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। यहाँ पे वर्ड है वॉन्डर, इसका मतलब है हैरान होना या सवाल उठाना। डायरेक्ट का मतलब है हुक्म देना, और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज का मतलब है इंतज़ामी मामलात। तो इसका मतलब होगा जजों ने सवाल किया कि क्या अदालत हुकूमत को इंतज़ामी मामलात पर हिदायत दे सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या होते हैं, इसके बारे में इस लेक्चर के एंड में डिटेल से बात करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन आस्क्स हाउ इमरान इज एबल टू राइट लेटर्स इन स्पाइट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। इन स्पाइट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है पाबंदियों के बावजूद। तो इसका मतलब होगा जस्टिस अमीनुद्दीन जो कि एक जज हैं, उन्होंने पूछा कि इमरान खान पाबंदियों के बावजूद खतूत कैसे भेज रहे हैं या लिख रहे हैं। लास्ट में एक बुलेट पॉइंट है, पीटीआई फाउंडर्स काउंसिल सेज कोर्ट ऑब्लाइज्ड टू अपहोल्ड लिबर्टीज प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कन्वेंशंस। वर्ड ए काउंसिल, इसका मतलब होगा वकील। ओब्लाइज्ड टू अपहोल्ड का मतलब है कायम रखने का पाबंद। लिबर्टीज का मतलब है आज़ादियाँ, और इंटरनेशनल कन्वेंशंस का मतलब है बैनुल अक़वामी मुआहिदे या उसूल। तो इसका मतलब होगा पीटीआई के वकील ने कहा कि अदालत को बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत दी गई आज़ादियों का ख्याल रखना चाहिए। हम बात करेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले इस न्यूज़ की मैं आपको डिटेल फ्राहम करूं। एक जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऐसा कानून बनाया जिसके ज़रिए आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी की गई, यानी उसको बढ़ाया गया। यानी अदालत ने हुकूमत को ये कानून बनाने का हुक्म दिया। आईनी बेंच का जिक्र किया गया है, इसका मतलब है यानी वो जज जो आइन से मुतालिक मामला देखते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या अदालत हुकूमत के इंतज़ामी फैसलों पर मुदाखलत कर सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने हैरानी का इजहार किया कि अगर इमरान खान पर पाबंदियां लगी हैं तो वो फिर भी खतूत कैसे लिख रहे हैं। पीटीआई के वकील ने कहा कि अदालत पर लाजिम है कि वो उन आज़ादियों को बरकरार रखें जो बैनुल अक़वामी कवानीन में दी गई हैं, यानी अदालत को लोगों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़, यानी कि इंतज़ामी मामलात क्या होते हैं। इंतज़ामी मामलात का मतलब है हुकूमत या इदारे के रोज़मर्रा के कामों से जुड़े फ़ैसले, जैसे नौकरियां देना, सड़कें बनवाना या कानून पर अमल कराना। बैनुल अक़वामी मुआहिदे, उनका जिक्र किया गया है इंटरनेशनल कन्वेंशंस। इसका क्या मतलब है? बैनुल अक़वामी मुआहिदे वो तहरीरी मुआहिदे होते हैं जिन पर मुख्तलिफ ममालिक मुत्तफ़िक़ होते हैं ताकि किसी खास मसले को हल किया जा सके या एक जैसे उसूल अपनाए जा सकें। मैं आपको उसकी कुछ मिसालें दूंगा, जैसे इंसानी हकूक़ के मुआहदे, जैसे अक़वाम मुत्तहदा का इंसानी हकूक़ का चार्टर। नंबर 2, माहौलियाती मुआहदे, जैसे माहौलियाती आलूदगी कम करने के आलमी मुआहदे। नंबर 3, तिजारत और कानून के मुआहदे, जैसे आलमी तिजारती तंजीम के उसूल।
یہ معاہدے تمام دستخط کرنے والے ممالک کو ایک جیسے قوانین پر عمل کرنے کا پابند کرتے ہیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں آرمی چیف کی مدت اور توسیع کتنی ہوتی ہے۔ پہلی پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا معیاری مدت۔ آرمی چیف کی مدت 3 سال ہوتی ہے، جو ان کی تعیناتی کے دن سے شروع ہو کر 3 سال بعد مکمل ہوتی ہے۔ ایکسٹینشن توسیع، آئین اور قوانین کے مطابق وزیر اعظم کی سفارش اور صدر پاکستان کی منظوری سے آرمی چیف کی مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ ماضی کی مثالیں، کچھ آرمی چیفز کو ان کے دور میں توسیع ملی، جیسے جنرل اشفاق پرویز کیانی، وہ 2007 سے لے کے 2013 تک کو 3 سال کی توسیع ملی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ 2016 سے 2022 کو بھی 3 سال کی توسیع دی گئی۔ آرمی چیف کی تبدیلی کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ جب کسی آرمی چیف کی مدت ختم ہونے کے قریب آتی ہے تو حکومت نئے آرمی چیف کے لیے سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز میں سے کسی ایک کو منتخب کرتی ہے۔ وزیر اعظم اپنی ثواب دید پر ان میں سے کسی ایک کو آرمی چیف کے طور پر نامزد کرتا ہے اور صدر پاکستان اس کی باضابطہ منظوری دیتے ہیں۔ یہ نظام پاکستان کے آرمی ایکٹ اور آئینی اصولوں کے تحت چلتا ہے۔ دیکھیے، ڈان نیوز پیپر کو اگر آپ اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی ووکیبولری ٹھیک کرنی پڑے گی۔ ووکیبولری میں کچھ اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اپنے سینونیمز اور پلس میں اینٹونیمز یہ دونوں اچھے بنائیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات، ایڈیمز اور فریزل وربز جتنے ہو سکے اتنے یاد کریں، کیونکہ ڈان نیوز پیپر کی جو ہیڈ لائن ہوتی ہے اور جو بلٹ پوائنٹس ہوتی ہیں ان میں یہ بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اپنے ٹینسز کو اچھا بنائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ڈان نیوز پیپر کی جو ہیڈ لائن ہوتی ہے اور جو بلٹ پوائنٹس ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر جس ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ پریزنٹ سمپل ٹینس ہوتا ہے۔ اب آئیے یہاں پہ ہم اگر پہلی بلٹ پوائنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ ونڈرز، یہ پریزنٹ سمپل ٹینس ہے۔ اگر ہم دوسری بلٹ پوائنٹ کی بات کریں تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے جسٹس امین الدین آسکس، یہ جو آسک ہے، یہ جو ورب ہے، یہ بھی پریزنٹ سمپل ٹینس ہے۔ لاسٹ میں جو بلٹ پوائنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے پی ٹی آئی فاؤنڈرز کاؤنسل سیز، یہ بھی پریزنٹ سمپل ٹینس ہے۔ تو پریزنٹ سمپل ٹینس کے استعمال بھی سیکھیں اور پلس میں ایکٹیو وائز اور پیسو وائز بھی سیکھیں۔